নমস্কার, নিউজ 18 বাংলায় স্বাগত। সকাল 11টার খবর দিনভর নিয়ে এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তমশ্রী। প্রথমেই যে খবরের দিকে নজর রাখবো, সংসদে শুরু শীতকালীন অধিবেশন। পেশ হবে কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল। এই অধিবেশনে পেশ হবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল। তালিকায় রয়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অফিসিয়াল ডিজিটাল কারেন্সি বিল, SC/ST অ্যামেন্ডমেন্ট বিল। সংসদে শুরু শীতকালীন অধিবেশন। 23শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই অধিবেশন। পেশ হবে কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল। এই অধিবেশনে পেশ হবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল। সংসদ শুরুর আগেই বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, বিরোধিতা করুন কিন্তু সংসদ চলতে দিন। সংসদে শান্তি বজায় রাখার আর্জিও জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোदी। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हिमाचल प्रदेश श्रीमती प्रतिभा सिंह। Introduction of faceless assessment and a faceless appeal scheme, as well as other projects leading to drastic reduction in time taken for processing of income tax returns and issuance of refunds. Sri Modi has deep insights into jurisprudence and exposed to judicial and quasi-judicial process. Having served for nearly 40 years in Government of India, he assumed charge as Office of Secretary General, Rajya Sabha, on 12th November. He is an avid traveler and also photophile and music lover. I welcome Sri P.C. Modi and wish him good luck. Oath of affirmation. Secretary General. महाराष्ट्र श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल। मी श्रीमती रजनी अशोकराव पाटील राज्यसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन। जय हिंद। तमिलनाडु श्री M. मोहम्मद अब्दुल्ला। மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் முகமது இஸ்மாயில் முகமது அப்துல்லா எனும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது
मैं ज्ञानेश्वर पाटिल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि সংসদে द्वारा শুরু হলো स्थापित শীতকালীন भारत के অধিবেশন পেশ संविधान হবে के কৃষি प्रति আইন প্রত্যাহার सच्ची বিল श्रद्धा और এবং निष्ठा সেই रखूंगा। বিল मैं পেশ भारत की করবেন प्रभुता কৃষি एवं মন্ত্রী अखंडता নরেন্দ্র সিং अक्षुण्ण তোমর। रखूंगा। এই অধিবেশন চলবে तथा जिस 23 पद को ডিসেম্বর পর্যন্ত। मैं এই ग्रहण অধিবেশনে करने পেশ वाला হবে हूं, একাধিক उसकी গুরুত্বপূর্ণ कर्तव्यता বিল। তালিকায় রয়েছে श्रद्धापूर्वक ক্রিপ্টোকারেন্সি निर्वहन অ্যান্ড करूंगा। রেগুলেশন অফ भारत অফিসিয়াল माता की जय। ডিজিটাল কারেন্সি বিল, এসসি এসটি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল। সংসদে কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল মূল ফোকাস কংগ্রেসের। সংসদে ঢোকার আগে জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খার্গে। সংসদ শুরুর আগেই বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, বিরোধিতা করুন কিন্তু সংসদে চলতে দিন, সংসদে শান্তি বজায় রাখার আর্জিও জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। के रामस्वामी नटराजन राजेश कुमार एन्नुम नान मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे आठ पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री बी सेन गुट्टुवन सोली लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तमिलनाडु के वेल्लूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे सरकारी उपकरण संबंधी संसदीय समिति, उद्योग संबंधी समिति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री बी सेन गुट्टुवन का निधन 65 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 2021 को वेलूर में हुआ था। श्री कल्याण सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने क्रमशः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री कल्याण सिंह जी 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। श्री कल्याण सिंह जी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी का निधन 89 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री आस्कर फर्नांडिस जी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के उडुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति, सभा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थिति संबंधी समिति। সংসদে শুরু শীতকালীন অধিবেশন, আর এই অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেসের সাংসদরা। রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস সাংসদরা এবং একাধিক ইস্যুতে তারা বিক্ষোভ দেখান। মূল্যবৃদ্ধি, কৃষি আইন, কৃষি বিল প্রত্যাহার সহ একাধিক ইস্যুতে তারা বিক্ষোভ দেখান সংসদ ভবনের বাইরে। এই নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো। রাজীব রয়েছে আমাদের সঙ্গে। রাজীব, আর কি কি ইস্যু ছিল তাদের? দেখো, কংগ্রেসের আজকে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের সাংসদরা। লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদরা সংসদ ভবনে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে জড়ো হয়ে তারা সকাল 10:30টার পর থেকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাদের যে হাতে ব্যানার ছিল, সেই ব্যানারে লেখা ছিল কৃষি আইন প্রত্যাহার করুন, আলা কানুন। রাজীব, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমরা আসবো। আমরা সরাসরি চলে যাব লুইজিনো ফালেইরো, তিনি শপথ গ্রহণ করছেন। कायद्यान घडलेली भारताचे घटनेचेर पुराय बावार्थ दवरतलो, तशेंच भारताची सार्वभौमताय आनी अखंडताय राखून दवरतलो आनी जे कर्तव्य कर्म हांव हातांत घेतलो ते निश्टेन तोडीक पावयतलो। শপথ নিলেন লুইজিনো ফালেইরো। তৃণমূল সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন লুইজিনো ফালেইরো। কিছুদিন আগেই তৃণমূলে যোগদান করেন তিনি, গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এবং লুইজিনো ফালেইরো তিনি শপথ নিচ্ছেন, সরাসরি সেই ছবি দেখছেন। যে খবরে
অধিবেশন এবং সেই অধিবেশন শুরুর আগেই সংসদের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস সাংসদরা। একাধিক ইস্যুতে তারা বিক্ষোভ দেখায়, কৃষি বিল প্রত্যাহার এবং পাশাপাশি মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ সহ একাধিক ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখায়। সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস সাংসদরা। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি রাজীব রয়েছে। রাজীব, তুমি যেমনটা বলছিলে, রাজীব শোনা যাচ্ছে? দেখো, কংগ্রেসের সাংসদরা আজকে যে ইস্যুতে মূলত তারা জড়ো হয়েছিলেন এবং সোনিয়া গান্ধীর যেখানে উপস্থিতি, রাহুল গান্ধীর উপস্থিতি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের নেতৃত্বে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে এই তাদের সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ। তোমাকে জানিয়ে রাখি, কংগ্রেসের সাংসদরা যখন এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তখন তার কিছু দূরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। প্রধানমন্ত্রী যখন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন তখন সংসদের অপর প্রান্তে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে কংগ্রেসের সাংসদরা জড়ো হন এবং তারা একটা ব্যানার হাতে তারা বিক্ষোভ দেখান। তাদের বক্তব্য যে কালো আইন যে কৃষি আইন তা প্রত্যাহার করতে হবে। যেহেতু সরকার আগেই এই আইন প্রত্যাহারের পথে এগিয়েছে এবং আজকেই লোকসভা এবং রাজ্যসভায় সেই বিল আসতে চলেছে, এক্ষেত্রে কংগ্রেসের তরফে আরো কিছু দাবি করা হয়। তা হলো এমএসপি অর্থাৎ মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কৃষি আইনে ইনক্লুড করতে হবে। সেই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারকে আশ্বাস দিতে হবে। এরকম একাধিক ইস্যু ছিল কংগ্রেসের হাতে এবং সেই কংগ্রেস সাংসদরা যেখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সংসদের প্রথম দিনেই। তোমাকে জানিয়ে রাখি যে এই 23শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। প্রথম দিনের যে আবহাওয়া পাওয়া গেল, প্রথম দিনের যে ছবি ধরা পড়লো, তাতে কিন্তু স্পষ্ট যে সংসদ অধিবেশন খুব একটা শান্তিপূর্ণভাবে কিন্তু হবে না। ধন্যবাদ রাজীব। আবারও সংসদের দিকে নজর রাখবো। সংসদে শুরু শীতকালীন অধিবেশন, পেশ হবে কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল। आकांक्षाओं को रखो, ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें, परंपराओं को बनाए रखें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाओं के सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। And from July 2010 to June 2016, and from the July 2016 till his sad demise. He also served as the chairman of the department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resources. অধিবেশন শুরু হতে হতেই লোকসভায় হই হট্টগোল এবং 12টা পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেল লোকসভা। In the passing of Sri Oscar Fernandez, the country has lost a multi-talented personality, a lovable person, a dedicated social worker, and an able administrator and a distinguished parliamentarian. Sri K.B. Shanappa passed away on the 9th of May 2021 at the age of 82 years. Born in May 1938 at Shahabad in Gulbarga district of Karnataka, Sri K.B. Shanappa was educated at the Mysore University, Mysore. A social worker, Sri Shanappa worked assiduously for the welfare of workers